যাকে পান করার দরকার সে রাহমাতুল লিল আলামিনের কাছে মুহাম্মাদের কাছে চলে যাও। জান্নাতবাসী যখন ওই শরবত রাহমাতুল লিল আলামিনের খাজানা থেকে যখন পান করবে তো এটাই দেখবে যে শরবত তো রব্বুল আলামিনের আছে, শরবত তো রব্বুল আলামিনের আছে, কিন্তু শরবতের স্বাদ তো রাহমাতুল লিল আলামিনের পাওয়া। আলহামদুলিল্লাহ। जब जन्नती जो शरबत को पिएंगे, वो हौज़ कौसर शरबत को पिएंगे तो जन्नती यही देखेंगे और यही समझ में आएगा कि ये शरबत तो अल्लाह ने बनाया है, ये शरबत तो अल्लाह का है, लेकिन ये शरबत का जो मजा है वो रहमतुल लिल आलमीन का मिला और वो शरबत को पीते हुए रहमतुल लिल आलमीन का मजा पाते हुए पढ़ेगा।